तो देखिपारे आम अच्छु आम्बुलांस भितर आउ डाडू को नहीं जाऊँ हस्पिटाल। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आपमती अच्छा आशा करें आप भले थे खुशी थे चलते आज आउट नुआ ब्लॉग को आप स्वागत करुँचे आज चारिया जाक बाहर पड़े जावाई तो चलतु मैंने दादा शशुर घर को आम खंजा को आम जीव बाहर आ चारिया समस्त बाहर सारे जावाई चलते आम बाटर जाऊँ आम चारिया जाक तू जीवनी हेलो हेलो अंधार आम भी आसिक दादा घर पहुँची जाऊँ आ पहुँचा पूर्व आम आप देखी या डाडू दौड़िकी आसूला माने आम आसला सीट अंधार हो जाता लाइट जो समय पड़ता आगे अंधार होता मोबाइल टर्च मारिक आसूलु आ वीडियो भी मुझे कर नी मोबाइल टर्च मारिक आसूली देखु तार माने रास्ता क्रॉस करके जाऊला गोटे सापटे चित्ती सापटे कौन हो मड़ा पड़ जा कौन आ मो डाडू गोटे दांत बसी जाइए कामुड़ी देती देखला सी रक्त बाहर आ पिला माने ये जे से कहला जे मोर किछि हेनी देखला सी ब्लड टिके बाहर मुझे चिपिकी बाहर कर देछि आ तोरण मध्य बांधी देछि आम सिपुन जी आम बिनपा पुओ सिपुन आम जो पुतुरा हे सी हस्पिटाल नहीं गले हारी आ बाबा अच्छा तो बाटर देखा कि सी नहीं कि एमती किसी ठीक करनु आ खाली माने तौर आसी दादा को देखी दादा आपण मैंने देखिपे आम ए अच्छु आम्बुलांस भितर आम जाऊँ निश्चय हस्पिटाल आम पुओ को लेकिन आम कहते आम पुतुरा जाते हस्पिटाल ढेंकानाल जाते ढेंकानाल तार ब्लड टेस्ट है टेस्ट है कहले से विष मिसी से रेफर करदे कटक आम नहीं जाऊँ कटक कटक शिशु भवन आउ चलतु एवं नहीं पुओ को शिशु भवन आ देखो पुओ को शोवाई मना कर मोबाइल तो नहीं सहित टे बलर बलर हो जमी न शुए आ शुले विष ही चढ़ीज से डॉक्टर मैंने मना कर पिला जमा शुआईबनी आउ देखो आम ए आसिक कटक शिशु भवन में पहुँची जाइए आए राति 3टा आ पुअर तो ब्लड निया चलती घंटा थर निका जब तो पहुँचलु थे ब्लड नहीं तापर गोटाक ने 2टारे 3टारे आमती चलती आपर निहब 6टा बसिक देखो समस्त ये शुई जेहेतु माने राति 3टा बाजिगला आमर ब्लड निया चलती बोली कहीं भी शोई पार नथिलु ये टे गड़ी पड़ती राति सारा तो अनिद्रा कौन कह आम तो भाग्य खराब आप तो जानी थे आम दियर एक्सीडेंट होता मसे भी पूरीनी देखु सी भी हस्पिटाल रही रहीका मुझे जहाँ जाइला आप देखी थे जब पूर्व वीडियो देखी थे तापर आम दादा शशुर एमती देह खराब है सी भी आईसीयू रही 15 दिन खंडे आईसीयू रही सी आम जो दिन पुओ को ही साप कामुड़ा से दिन सी दादा से एठू जाइए तो आम से दादा को से दिन जाइए दादा बोले आम से दादा को देखापी जाइलु तो एमती बाटर अघटन घटीगला आमती डाडूर अवस्था ही है तो ये मुझे हस्पिटाल रही जाइए आ कौ दिन डिस्चार्ज हम आम भी जानू डॉक्टर किसी कही ना काली डॉक्टर आसिले कौन कहे जेहेतु विष ना मुझे बोधे शीघ्र शीघ्र आम डिस्चार्ज कर छाड़देवे चलते ये अनिद्रा रही देहटा टे खराब हो जाए मैंने मुंड बिंधुची टे मत भी आज भल लगुनि आ देखो दुख लगुच कौन एमती छुआटा भाग्य कौन थी एत दुख भी कहीपरुनी आउ देखो एमती भी दिने दिने आसे जे माने दुख कही हुए ना सही हुए सत कह गले आज मत एत ही दुख लगी पिलाटा एत कष्ट भोगुची एबे देखी पड़ जाता मुंड बाढ़ जाता बेहोश हो जाता सी तो मुझे नहीं आसती हस्पिटाल नहीं आसलु आ मुंड स्कानिंग करदेलु तो आप मैंने देखी थे मुझे वीडियोटा छाड़ी तापर घटना ही एमती घटी साप कामुड़ दे से एमती दुष्ट हो जाए बिल्कुल मानुनी जुआड़े पाँच सियाड़े जाऊे डर ही लगुच कौन जे करेंगे पिला को
ମୁଁ ବି ନିଜେ ହିଁ ଭାବି ପାରୁନି ଆଜି ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ନା ପିଲା ଦୁଷ୍ଟାମି ଏମିତି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ତ ଶୁଆ ହେଇନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆଉ ତା ବାବା ଏବେ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଶୋଇଗଲେଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବି। ଆଉ ତ ଏଇନେ ତ ପୁଅର କିଛି ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ 4-5 ଥର ନେଇସାରିଲେଣି ବ୍ଲଡ଼। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତ କେଉଁଥିରେ ବିଷ ହିଁ ମିଶିନି। ଆଉ ଭଲ ସବୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଉ କାଲି ଦେଖିବା କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଛାଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ କାଲି ସକାଳ କଥା ତ ଅଛି, ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର ଆସିବେ ସକାଳ 9ଟା-10ଟା ଭିତରେ ବୋଧେ ଡକ୍ଟର ଆସିଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଖିଆପିଆ ବି ମାନେ ଆସିବା ଆମେ ଏଠିକି 12ଟାରେ, ଖିଆପିଆ ବି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ମାନେ ଖାଲି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ହାରି ଘରୁ ରୁଟି, ମୋ ଯାଆ କରିକି ରୁଟି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପୁଅ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସିଏ ବି ଦୁଇଟା ରୁଟି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ, ତା ଗୋଡ଼ କୋଉଠି ମାନେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ଏ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। ମାନେ ଏଠି ଚପଲଟା ରହିଯାଇଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଚପଲ ବଡ଼ିଟା ବୋଧେ ସେ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ତା ସେପଟକୁ ଗଳି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ବ୍ଲଡ଼ଟା ବାହାରିଲା। ଆଉ ନହେଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ଏଠି କଥାରେ ସିଏ ବି କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି ମୋର କିଛି ହେଇନି ଆଉ ଚାଲୁନ କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ସେ ଏମିତି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ଅଛି। ଆଉ ପୁଅ ଆଜି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସାର୍ କହିଲେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ ହାରି ଆମେ ଆଜି। ଆଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବାଜିଯିବ। ଆଉ ଏବେ ପୁଅ ମାନେ ଆମ ଭଣଜା ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ଯେ ଏଠି ତ ସେ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମିଲ୍, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ଏକା ଯିଦି। ଆଉ ଭଣଜା ଆମର ଏବେ ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି ଏବେ, ତାକୁ ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ବାକି ଅଛି। ଏବେ ପୁଅ କହିଲା ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ବୋଲି, ତାକୁ ଏବେ ଆସିଛୁ ଆମ ଶିଶୁ ଭବନ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଅଛି। ଆଉ ଶିଶୁ ଭବନ ପାର୍କରେ ଏବେ ଟିକେ ସେ ବୁଲୁଛି, ତ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ବସିଯାଇଛୁ। ପୁଅ ଏବେ ନେଇକିନା ମାନେ ମୋଠୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇକି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନେଉଛି, କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନେବି। ଆଉ ସେ ତାକୁ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିନେଉଛି, ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ବସିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ବି ଆସିଗଲାଣି, ବର୍ଷା ପବନ ସିଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବ ଲାଇନ୍ ଆସିବ।